आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गई। वो पाकिस्तान की तारीख में ब्लैक डे था। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। वो लाहौर की नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है उसका ख़ात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई, गद्दारी की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड की मैंने बात कर दी कि आज मैं इस अदालत में हाज़िर हुआ हूँ कि हम इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चों के लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं। इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, कानून की भी यही मंशा है और मैं समझता हूँ कि जमहूरी तकाज़ों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए और बयान दिया कि बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी तनख्वाह और मुराद नहीं ली। अदालत से इंसाफ की तवक्को है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जुल्कुरनैन अवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए जबकि हमजा शहबाज की बैरून मुल्क होने के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि पहले इस केस में शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल था। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर इस्तदा की कि कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने साफ पानी के मुकदमे में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया, फिर मुझ पर गंदा नाला तामीर करने का केस बना दिया गया। अपने दौरे इक़्तिदार में खानदान के अफराद का 2.25 अरब रुपए का नुकसान किया मगर शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मेरी तनख्वाह और मराहत 10 करोड़ रुपए बनती थी जिसे कभी नहीं लिया। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की पेशी पर लीगी कारकुन भी अदालत के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। अल-अज़ीज़िया और अवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए दायर नैब की अपील पर भी आज समाअत होगी। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी, तकरीबन 2 बजे इन दरखास्तों पर समाअत होना है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार और FC एहलकार तैनात किए गए हैं। 2 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इन अपीलों पर समाअत होना है और कमरा अदालत में दाखिले के लिए भी आज खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं। और गुज़श्ता समाअतों से आज की समाअत थोड़ी इस हवाले से भी मुख्तलिफ होगी कि आज नैब की जो अपीलें थीं फ्लैगशिप में नवाज शरीफ की बरियत और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के हवाले से मुतल्लिक, उन पर भी आज अदालत ने समाअत करनी है। जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें नवाज शरीफ की अपीलों पर अमजद परवेज अपने दलाइल का आगाज कर चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर दलाइल दिए थे और अदालत से उन्होंने ये कह रखा है कि वो 4 से 6 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ये भी बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा बाजियाबी केस की भी समाअत हुई है, उस पर क्या अपडेट्स हैं? जी, आज की समाअत काफी अहम थी क्योंकि अदालत ने वजीर आजम को तलब कर रखा था, ताहम वो पेश नहीं हुए। लेकिन वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला अदालत के रूबरू पेश हुए
اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر آپ تمام لاپتہ افراد کی فیملی سے ملیں اور ان کے جتنے بھی گریوینسز ہیں ان کو دور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 10 جنوری تک لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے یا ان کا سٹیٹس کلیئر نہ ہوا تو پھر ہم حکم دیں گے کہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کے جو بھی نتائج ہوں اس کی پرواہ نہیں، ہم قانون کی حکمرانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی سماعت پر لاپتہ افراد کے خاندان جہاں پر روسٹرم پر آ کر ہمیں بتائیں کہ روسٹرم پر آ کر بتائیں۔ عمران بہت شکریہ آپ کا۔ فیض آباد دھرنا سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن شاہد خان عباسی سے دھرنے سے متعلق بیان ریکارڈ کرے گی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر شاہ کی سربراہی میں تحقیقات کر رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عادل تنولی۔ عادل، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ آئیے دیکھیں، سپریم کورٹ کی ہدایت پر قائم فیض آباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور تحقیقاتی کمیشن کی جانب سے آج سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو طلب کیا گیا تھا، وہ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن شاہد خان عباسی سے دھرنے سے متعلق مختلف سوالات کرے گا اور ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، کیونکہ فیض آباد دھرنے کے وقت سابق شاہد خان عباسی جو ہے وہ وزیر اعظم تھے اور اسی سلسلے میں ان کو طلب کیا گیا ہے، جس کی بنا پر ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنے کے متعلق جو تحقیقاتی کمیشن ہے یہ سابق آئی جی اختر شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے اور وہ تحقیقات کر رہا ہے۔ اس سے قبل مختلف افسران کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں وہ بطور سیکرٹری کمیشن جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے دھرنا کمیشن اس وقت کے تمام جو بیوروکریسی کے افسران تھے ان کو بھی طلب کرے گا اور ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ عادل، آپ کا بہت شکریہ۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے۔ اس سماعت میں کیا کچھ ہوا یہ بتائیں گے رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی دونوں کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ نیب کی طرف سے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے دوران سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، تیاری اور دلائل تیاری کے ساتھ دیں گے جس کے لیے کچھ وقت دیا جائے، اور استدعا ہے کہ آئندہ سماعت تک ملتوی کی جائے تاکہ ہم تیاری کے ساتھ دلائل دے سکیں۔ اس موقع پر نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ ہم تو تیار ہیں، جس وقت مرضی دلائل دے لیں۔ تو عدالت ٹھیک ہے رضوان، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ 850 پوائنٹس اضافے کے بعد مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کمی سامنے آئی ہے۔ 100 انڈیکس 60,639 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے شہریار جنجوا۔ جی شہریار۔ دیکھیں، سٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کے آغاز میں بہت ہی تیز رہی۔ 100 انڈیکس میں تقریباً 850 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں 100 انڈیکس 61,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کر گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی کریکشن آئی ہے، تقریباً 400 پوائنٹس مائنس پہ سٹاک مارکیٹ میں۔ یہ ایک روٹین ہے سٹاک مارکیٹ کی، اگر بڑھتی بھی ہے تو کم بھی ہوتی ہے۔ مزید بات کریں گے، میرے ساتھ ابھی امین یوسف صاحب موجود ہیں، سٹاک مارکیٹ کے سابق ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، ابھی بروکر بھی ہیں۔ اچھا امین صاحب، یہ بتائے گا، یہ تو بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ سٹاک مارکیٹ بڑھ کیوں رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بروکرز ہیں، سرمایہ کار ہیں اور جو کمپنیز ہیں جو سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، ہم یہ ازیوم کریں کہ وہ اچھا کما رہے ہیں ابھی؟ دیکھو بالکل کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اینالائز کریں اکتوبر نومبر سے دیکھیں نا، والیومز ابھی نومبر میں تو والیومز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اوبویسلی اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیونکہ ریٹیل کلائنٹ واپس آ رہا ہے اور مارکیٹ میں کام کر رہا ہے۔ اس سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ کلائنٹ پیسے بنا رہا ہوتا ہے، ایک بروکر کمیشن بنا رہا ہوتا ہے، ایکسچینج ٹریڈنگ فی بنا رہا ہوتا ہے، SSCP لاگا لے رہا ہوتا ہے، FBR اپنا ٹیکس لے رہا ہوتا ہے۔ تو سارے اسٹیک ہولڈر جب مارکیٹ اچھی ہوتی ہے اور والیومز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی بینیفیشیل ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ بینیفیشیل گورنمنٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ گورنمنٹ کا
स्टेक है, जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो अगर बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। ठीक है, ये बताएगा कि हमारी ज़्यादातर जो आबादी है, मैं समझता हूँ शायद 99% जो आबादी है उनको स्टॉक का नहीं पता है, तो आप लोग अपनी तरफ से क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जो आम इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्टॉक में आएँ, कुछ पैसा कमाएं? देखिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हम इस पर सक्सेसफुल नहीं हुए। 1% से भी कम आपके अगर यूआईने में 2.5-3 लाख लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, अब जाके एक्टिव हुए, पहले तो बहुत कम होते थे, अब तेज़ी हुई है तो आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी ज़्यादा हुई, लेकिन उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर आप रीजनल मार्केट से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ तो 2-2, 3-3, 4-4% है। होता ये कि वहाँ बैंक्स क्या करते हैं, इक्विटी अकाउंट दूसरे ममालिक में वो खोल देते हैं, फिर आपके ऊपर होता है कि आप उसमें काम करें। इसमें भी हमें बैंक्स को और हमें सारे स्टेक होल्डर को मिलकर, इवन ब्रोकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एजुकेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मसला है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पैसा आप लूज़ कर जाएंगे, वो एजुकेटेड नहीं है, उनको ही नहीं पता है कि आप कंपनी की स्टॉक्स ले रहे होते, उसके गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मीन यूसुफ साहब आपका। स्टॉक मार्केट अभी बहुत लुक्रेटिव है, अगर लोग फंडामेंटल्स की बुनियाद पर इकोनॉमी को समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करें तो कोई वजह नहीं है कि वो एक अच्छा मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के मंशूर से मुतल्लिक पेशरफ्त। नवाज शरीफ ने मंशूर कमेटी से मुतल्लिक अहम निकात की मंजूरी दे दी है। इब्तदाई तौर पर 15 अहम निकात मंशूर में शामिल किए गए हैं। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए ये कौन से अहम निकात हैं जिनकी मंजूरी दी गई है? देखिए, नून लीग के मंशूर जो है वो आखिरी मराहिल में है, जो तैयारी में, और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मंशूर कमेटी से मुतल्लिक इब्तदाई अहम निकात की जो मंजूरी दी है, जिसमें 15 अहम निकात शामिल किए गए हैं, जिसमें जो है अदालती निज़ाम में इस्लाहात सर फहरिस्त है। आइनी इस्लाहात, गुड गवर्नेंस, पुलिस इस्लाहात मंशूर का हिस्सा होंगे। मौजूदा मुआशी चैलेंजेस का हल और रोड मैप जो है बाकायदा तौर पर दिया जाएगा। महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, गुर्बत का खात्मा, रोड मैप मंशूर का हिस्सा होगा। इसी तरह खारजा ताल्लुकात का फरोग और अमन का क़याम और कौमी दिफा भी मंशूर का हिस्सा जो है उसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सिविल सर्विस में इस्लाहात के मुतल्लिक भी अहम निकात मंशूर में शामिल किए जा रहे हैं, और वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, जो कि हमेशा से सियासतदान जो है उस पर इख्तिलाफात का शिकार रहे, उसका फार्मूला भी मंशूर में जो है वो शामिल किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली, आबादी पर कंट्रोल, सेहत और खुराक का तहफ़्फ़ुज़, किसानों, मजदूरों, कमजोर तबकात, के माशी हकूक़ से मुतल्लिक भी पॉलिसियाँ माशी हकूक़ से मुतल्लिक भी पॉलिसी सामने आ रही हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।